creo que este es un tiempo donde la familia, como les compartí la anterior semana, I believe this is a time where the family, like I shared last week, está siendo redefinida is being redefined en nuestra sociedad. in our society. Y por lo tanto, en And la therefore, casa del Señor In the house of the Lord, necesita también ser redefinida, it needs to be redefined in our house as well. o tal vez diría yo afirmada. Or actually, what I would say is affirmed. Porque antes que fuera el Estado o la nación, Before it was a state or the nation, antes de que existiera la educación, because before education existed, fue la familia. it was a family. Lo primero que existió The fue first thing that esa existed unidad familiar. was that unity in the family. Y ese fue el diseño de Dios, And that was the design of God. de que un hombre y una mujer se complementen y se unan That a man and a woman would complement each other and join each other, y se comprometan y sean capaces de procrear. and they would complement each other and they would be capable of procreating. Y eso lo encontramos en Génesis. That we find it in Genesis. La familia es el lugar donde se garantiza también la crianza de los niños, So where the family is actually where is guaranteed the growth of the children, donde se le da la oportunidad a los niños where you give the opportunity to the children de tener un padre y una madre. of having a father and a mother. Yo recuerdo cuando estaba en el mundo, I remember when I was in the world, no conocía al Señor, I didn't know the Lord. era religiosa, sí, I was religious, yes. creía en Dios, sí, I believed in God, yes. pero no era lo que ahora es para mí mi razón de ser. But it wasn't my reason of being what it is now. Como les comentaba antes, Like I commented before, yo tenía mis momentos con Dios, I had my moments with God. iba a la iglesia, I went to church. comulgaba, me confesaba ante un sacerdote, I would confess before the priest. tomaba la I comunión would take the communion. y después de eso And after that, yo salía I would go y yo vivía mi vida. and I would live my life. Yo nunca consideraba a I would never Dios consider en todo lo que hacía, in everything that I did, excepto si estaba en apuros, unless I was in a hurry o en necesidad, ¿no? or in necessity. Entonces, mi vida era así, So therefore, my life was like that. un tiempo con Dios It was a time with God, y luego fuera yo era la dueña de mi vida. and then outside, I was the owner of my life. Y entonces yo pensaba And therefore, I thought que pues si no encontraba la persona que yo quería, that if I did not find the person that I wanted, pues yo iba a tener un hijo o una hija so I would have a daughter or a son or a daughter, o hijos e hijas que yo quisiera, or daughters or children that I would want, en que yo las podría criar. and that I would be able to raise them. Iba a ser una profesional, I would be a professional. iba a ganar muy bien I would make good money. y obviamente iba a tener una niñera, And una obviously I would have a cocinera, babysitter. alguien que me ayude en la And casa, somebody that would help me in the house, que se ocupe de los that would niños take care of the y yo children, podría ir a trabajar. and I would be able to go to work. Como que esas eran mis ideas, So that was my ideas. pero cuando conocí al Señor, But when I met the Lord, cuando comprendí lo que es una when familia, I understood what it was to be a family, cuando comprendí el rol del padre y de la madre, when I understood the role of the father and the mother, las responsabilidades que tenemos cada uno, the responsibilities that we have, each one of us, yo dije, I said, Dios mío, good Lord, ¿cómo es posible que yo creía que podía educar mis hijos yo sola, sin how is un it padre? possible that I thought that I could educate my children myself without Ahora a estoy father? hablando de una realidad que es el ideal
I'm talking about reality that would be ideal. Obviamente hay situaciones en que hay mamás que se han obligado a criar sus hijos solos. Obviously, there has been circumstances where there has been mothers have been forced to raise up their own children. Eso lo vamos a ver más adelante. We're going to see that later on. Pero estoy hablando del diseño de Dios, But del I'm talking about plan the de design Dios, of God, del plan original de the Dios. original plan of God. Era los padres, hombre y mujer, It was the parents, father and criando mother, los hijos. man and woman. Y cada uno de ellos tiene un rol And each importante. one of them has an important role. Cuando yo tuve mis hijos, When I had my children, yo pude ver en vivo lo que es un hombre de Dios, un padre criando a un hijo. I could actually see live what was a man raising up a son. Lo que A man of God. el varón transmitía a los niños: What the man transmitted to the children, protección, protection, seguridad. security. Y lo que la mujer, la madre, And what the woman, transmite a los hijos, the mother transmitted to the children. que es más una cobertura amorosa, It's a covering of de love, cuidado, of care, de las necesidades básicas. the basic necessities as well. Y ambos se complementan de una manera tan hermosa, And both complement each other in such a beautiful way. y los niños sienten seguridad. And they feel loved, Así served. que la familia es un lugar donde se debe garantizar a los niños la oportunidad de tener un papá y una mamá. So the family is a place where they need to be given a father and a mother. Este diseño maravilloso This beautiful design, sigue siendo el mismo, no ha cambiado. it continues being the same. It hasn't changed. Para Dios no ha cambiado. For God, it hasn't changed. Lo diseñó así para He que decided permanezca así. So that it would continue like that. Pero lo que ha cambiado es el mundo. But what has changed is the world. Dios quiso que pudieran haber parejas que se complementen el uno al otro God wanted couples to complement each other, y que no solamente se amen, pero que aprendan a enfrentar las crisis not juntos. just that they would love each other, but they would learn to fight crises together. Eso es aprender a ser pareja y That is what it is familia. to become a couple. Así que en ese sentido, So el in that diseño sense, de Dios The design of God es el mismo, no ha cambiado. is the same. It hasn't changed. Sin embargo, But ahora, now, aún el Estado even the state, ya no nos da esa idea de familia. they don't give us that idea of a family. Ya no defiende los valores de la familia. They don't defend the values of the family. La educación tampoco está defendiendo los valores de la familia. Education does not also defend the values of the family. Y ahora estamos empezando a ver que estamos en páginas diferentes, And now we're actually seeing that we're in different pages. en diferentes mentes. We have different minds. Y entonces nosotros vamos a tener que aprender a definir realmente lo que es familia. So we're going to have to learn how to define what is truly a family. Y a defender y vivir lo que es la familia. And to defend and live what is the family. Ahora eso va a ser un desafío. Now that would be a challenge. No va a ser lo normal. It won't be normal. Va a ser lo anormal. It would be the abnormal. ¿Por qué? Porque para muchas personas Because why? Because for some people, ese many people, estilo que Dios creó that style that God created, ahora significa que es algo anticuado, it means something that is antique for some. es retrógrada, o sea que va para It's atrás something that is going backwards y hasta muchas veces ridículo, and sometimes ridiculous. porque según el mundo Because according to the world, las cosas han progresado. the things have progressed. En algunos In no some- es necesario el matrimonio, In some, it's not necessary the marriage. es solo papeles. It's just papers. No importa vivir solamente convivir, es It doesn't normal. matter just to live with that person. Cuando alguna vez le pregunté a una persona, One time I asked one person, ¿por qué prefieres tener relaciones así why do you prefer to have a relationship y no like that casarte? and not get married? Bueno, dice, la He said, verdad
es the que truth yo me siento libre porque si las cosas cambian, is I feel free because if things change, puedo cambiar I can change. y no me voy a sentir obligado And I'm not going to feel obligated porque no estoy casado, because I'm not married. solo estamos viviendo. We're only living together. Un modo de pensar diferente. It's a different mindset. Aún los gobiernos Even in the government, están interesados they are interested en in implementar estos conceptos de modernidad. implementing these concepts of the modern life. Entonces están queriendo legalizar el So aborto. therefore, they're trying to legalize it. Ustedes han oído en diferentes estados cómo se está luchando por legalizar el aborto. You know how it is, you've heard actually how it's actually being forced or trying to legalize abortion. ¿Y qué es el aborto? And what is abortion? Es un atentado directo contra la vida, It's an attempt directly against contra life. una vida que no puede defenderse, Against a life that cannot defend itself. a menos que tenga padres y madres que Unless it valoren has a esa father vida and a mother that y que love its entiendan life. el valor de la vida, And that defend the value of life. ¿verdad? Right? Están cambiando los conceptos. Concepts are changing. También están queriendo modernizar el concepto de la familia. They're also trying to modernize the concept of family. Mire cómo se usa ese término, modernizar. See how that term is used, modernize. Entonces, alguien que no quiere estar fuera de la moda, Somebody who actually doesn't want to be out of fashion tiene que aceptar esas ideas has to accept those ideas para no verse so ridículo, that they won't look ridiculous. fuera de onda, Get out of the o coolness of way. retrógrada, Being someone that's living in the past, ¿verdad? right? Y también, como les comenté anteriormente, se And like está I commented modificando, They're actually, like I commented before, they're actually becoming modern, modernizando. modernizing So, themselves. tenemos que ponernos, ¿no?, en los tiempos actuales Do you have to put yourself in the new times y redefinir and redefine la educación sexual. the identity, sexual identity? Entonces, como hay otros estilos de vida, And so therefore, if there's other styles of life, hay que adoptarlos, hay que incluirlos you have to include them y redefinir and you have to redefine them. la educación sexual. The sexual education. Esta es la situación en que estamos viviendo. This is a situation that we are living in. Y lo más triste es And que the saddest part, los jóvenes the young people están cayendo frente a esta promoción. are falling before this. Es bien agresiva en los medios de It's comunicación, very aggressive in the media communications, en las canciones o la música, in the songs, en la moda. in the fashion. Es una postura postmoderna It's a posture postmodern que quiere imponerse that wants to grow itself in como algo inocente, upon the innocent, como algo de orgullo que tú like puedes, something of pride. you know? ¿Sí? You know? ¿Están oyendo cada vez más eso? Are you listening? Are you hearing that Amén. more? Y entonces ahí están creciendo nuestros hijos. And therefore, there are growing up our children. Entonces, por eso es importante And therefore, this is why it's que important la iglesia that the church entienda lo que es la familia, understand what is a family, cumpla con sus roles. that would fulfill its role. Y si en algún momento no están adecuados a la palabra de And if at Dios, one moment we are not adequate with the word of God in line, entonces nos alineemos a la that we would palabra, align ourselves with the word, restauremos lo que haya que that we restaurar. would restore what is there. Hace un mes atrás, un poquito más, he casado 2 parejas A couple months ago, a little bit before, we actually married 2 couples que han restaurado sus vidas, that have restored their lives, que han entendido que lo que estaban haciendo no era de acuerdo a lo que Dios that quiere. understood that what they were doing was not according to what it says in the word. Y esa es la misión de la And iglesia. that is the vision of the church. Y eso es lo que nosotros como cristianos y And como that is what líderes en la Christians casa del Señor And leaders of the house of the Lord, tenemos que motivar a hacer a las we have personas to motivate the people to do. para vivir en la plenitud de la To bendición live de in the Dios. plenitude of the blessing of the Lord. Amén. Amen. Amén. Amen. ¿Cuántos dicen How many of amén? you say amen? Aleluya. Hallelujah.
Y saben que les tengo buenas noticias. And you know I have good news for you. Como el diseño de Dios no ha cambiado, Since the design of God has not changed, Dios los ha puesto a los varones God has put the men para cumplir con ese diseño de padres, to fulfill the design of de fathers, proveedores, of de providers, protectores, of protectors, de toda la familia. of all of the family. Dios ha levantado madres God has raised up mothers de acuerdo a su corazón according to his heart para criar a sus hijos. to raise his children. Dios está levantando God is raising tíos, abuelitos uncles, y aunts, diferentes familias grandfathers para reforzar esto. to reinforce this. ¿Cuántos han sido bendecidos por la fe de sus abuelitas? How many have been blessed by the faith of their grandmothers? ¿Verdad? Right? Esos personajes son importantes en la Those familia. people are important in your life. Y eso es importante para que también nosotros continuemos con el diseño de Dios. And that is important so that we continue with the design of God. Y créanme, viene una satisfacción tan grande And believe me, there is a satisfaction that it comes that is so great que las personas se sienten diferentes. that people feel different. Una de estas parejas me One of these decía, couples said, no sabe cómo ha cambiado mi corazón, they said, pastora. you don't know, Pastor, how much my heart has changed. He empezado a amar a este hombre como I began nunca to love antes this man lo he like never amado. before. Antes en mi corazón Before in my heart, había ira, there was anger, insatisfacción insatisfaction. y nunca entendí por qué yo And era I así. never understood why I was like that. Ahora me ha nacido una ternura, Now there's a un nurturing, a cariño, un a care, cariño y un aprecio por la vida de An mi esposo. appreciation for this man, for this husband of mine. Y yo le dije, ¿sabes por qué es eso? And I said, you know why it's that? Porque has entrado en el diseño de Dios. Because you have entered into Porque the estás design of ahora the bajo la Lord. bendición del Because you Señor. have stepped into the blessing of the Y porque Lord. tú sientes que este hombre te está valorando And as you feel en la that this man medida is que tú valuing you, mereces ser valorada. You realize that you need to be valued. Y te sientes con ese amor para corresponder a ese acto de protección, de cuidado que Él te está And you ofreciendo. feel that love to respond for that protection that he is offering you. Amén. Amen. Wow. Créanme, hermanos, Believe los me, varones, the a men. nosotros nos importa It's important, el cuidado, the care, la protección que the ustedes nos dan. protection that you give us. Ustedes son como un escudo, como Jesús lo es a nuestro You alrededor. are like a shield, like Jesus is to our lives. Y un hombre de fe, un hombre que está confiando en el And a Señor, man of faith that is believing in the Lord, es una barrera he's a barrier para que su familia sea guardada. so that his family will be safe. Su esposa puede caminar tranquila, His wife can en walk bendición, still porque in blessing sabe que tiene alguien que la cuida because she y knows that que la there's someone that protege. cares for her, that protects her. El diseño de Dios es The hermoso. design of God is Y dice beautiful. que el hombre de Dios puede caminar confiado en ella And it says that the man of God can actually walk trusting in her todos los días de su vida, every day of his life porque están delante del Señor sus because they are obras. before the Lord. Eso es lo que quiere Dios restaurar That is what God wants to restore, y ponerlo en su plenitud to put in his plenitude para que el mundo so that the world en algún momento vuelque sus ojos would turn their eyes at one moment, y pueda ver algo diferente they will be able to see something y pueda different desearlo and they will desire y it anhelarlo. and desire even more. Amén, Amen. amén, Amen. aleluya. Hallelujah. Y ¿saben qué? And No, you know what? no solamente eso, pero Dios And not just está that. levantándote a ti, hombre, y a ti, mujer, And God is raising you up, man or woman, en el lugar de tu trabajo. in your place of work Porque Dios te va a hacer luz donde quiera que tú vayas. because God will make you a light wherever you go. Van a ver algo diferente en ti. They're going to see something different in you Porque el Señor está en tu vida. because the Lord is in your life. Porque no eres igual a los Because you are not the demás. same as everyone Si else. Cristo está en If Christ nosotros, is in you, ¿quién contra who nosotros? can be Dice. against you? El Señor se va a manifestar. The Lord will manifest himself.
No importa lo que hagas, It doesn't matter what you do, pero si tienes a Dios, but if you have God, eres bendición. He is. You're a Eres blessing. bendición. You're a blessing. Amén. Si Amen. eres maestra, If you're a teacher, si cuidas if you niños, take care of children, el Señor te va a usar en the ese Lord will lugar. use you. Si algún día ocupas algún puesto de autoridad, And if one time you El actually take Señor a te va place a of usar. authority, the Lord will use you. y si algún día Dios decide And if one day God decides llevarte a niveles de gobierno, to take you to a level of el government, Señor te va a the usar. Lord will use you. Había un niñito que caminaba y decía, There was a little Yo- child that said, that yo walked and un said, día voy a ser presidente. he said, one day I will be president. Él quería ser presidente de He su wanted to be the nación. president of this No sé nation. cómo habrá sido, si es o no, todavía, porque él es joven, He's young, but I don't know if it's going to be, pero era su deseo de but it niño. was his desire of his heart. Y si algún día llegara a ser And if presidente, one day he would become yo sé que president, Dios lo va a usar I know también. God will use him too. Así que tenemos que entender que nosotros somos los que hacemos la diferencia. So we have to understand that we are the ones that mark the difference. Y nosotros somos los que tenemos que entrar en el diseño de Dios And we are the ones that need to step into the design of the Lord como familia. as a family. Amén. Amen. Ahora, Now, el hecho de restaurar la vida de las the personas, act of restoring the lives of people, como lo había dicho anteriormente, es una acción de volverlo a su origen, a is su an estado action original, of bringing it back to its origin, a lo que Dios quería para esta of persona. what God wanted for that person. Pero sabemos que entró el pecado, But we know that sin came in, que separó al hombre y a la mujer that separated man and woman de su diseño original. of its original design. Y entonces se dieron muchas situaciones So therefore, there were many por circumstances causa del pecado. because of sin. Por eso es importante que la humanidad That's why it's important for humanity se vuelva a Dios. that will return to God. Cuando tú te vuelves a Dios, When you return to cuando God, tú le recibes como tu Señor y when you Salvador, receive Him, cuando tú declaras que Él no solo es tu Salvador, pero es tu Señor, when you declare that He's not just your Savior, but He is your Lord, que controla tu estilo de vida, that controls your lifestyle, que controla tu manera de that pensar, controls your mindset, que controla lo que tú that sientes, controls what you feel, entonces tu vida va cambiando then your life begins to change. y es And diferente. it's different. Pero cuando el pecado o la carne But when sin or your flesh gobierna en tu vida, governs your life, se producen muchas situaciones there's many circumstances that are produced en las familias. in the family. Y es que y ahí es donde necesitamos la restauración de And that is Dios. where we need the restoration of God. Como les había dicho, Like I've said before, el anterior domingo, the previous Sunday, una de las cosas que se pierde cuando uno vive lejos de Dios one of the things that is actually lost when you step away from God, o no vive de acuerdo a la palabra de or you Dios, don't live according to the Word of God, hay falta de there's a respeto lack of respect y rebelión contra la autoridad paterna. and rebellion against the paternity. Y habíamos visto en la vida de Cam, And we saw it in the life of Cam, en Raquel in Raquel, y en Rubén. and Reuben. Ahora quiero tocar otros ejemplos Now I want to touch other examples as well de cómo el pecado afecta a la vida familiar. of how the sin affects the family life. Cuando entró el pecado, When sin came in, entró el odio y la envidia hate and envy came in entre los miembros de la familia. amongst the members of the Y family. si ustedes se recuerdan, el primer ejemplo de esto And if you realize the first example of this, está en Caín y Abel. the first one is in Cain and Abel. Cain Está and Abel. mencionado en el Génesis 4, Genesis 4, donde Caín y Abel presentan una ofrenda delante de Dios. where they both present an offering before the Lord. Ellos eran hijos de Adán y Eva They were sons of Adam and Eve. y estaban viviendo y Abel era pastor de ovejas And y Abel was a pastor of sheep. Caín era labrador de la tierra. And Cain was actually the one who worked the ground.
Y aconteció, dice, que andando el tiempo, And it happened that in going through time, Caín trajo del fruto de la tierra Cain brought from some of the fruit una ofrenda a Jehová. of the soil as an offering to the Lord. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, And Abel also brought an offering, de lo más gordo de ellas. fat portions from some of the firstborn of his flock. Y miró Jehová con agrado The Lord looked with favor on Abel a la ofrenda de Abel, and his offering, pero no miró con agrado, but on Cain no la ofrenda de Caín. and his offering he did not look with favor. Entonces Caín So Cain se ensañó en gran manera was very angry, contra su hermano y decayó su rostro. and his face was downcast. Entonces Jehová le dijo a Caín: Then the Lord said to Cain, ¿por qué te has ensañado? ¿Por Why are qué you ha so angry? decaído tu why is your semblante? face downcast? Si haces el bien, no serás enaltecido. If you do what is right, will you not be accepted? Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. And if you do not do what is right, then sin is crouching at your door. Y con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. It desires to have you, but you must rule over it. Cuando leí esta parte, busqué en otra versión I looked at a different version lo que realmente le estaba diciendo where he was really telling him Jehová a Caín, what Jehovah was telling to Cain, porque él estaba muy enojado. because he was very angry. ¿Cuántas veces nos enojamos con el How Señor? many times will we get upset with the Lord? O nos enojamos contra nuestros hermanos Or we get upset against our brothers por alguna situación. for some reason. Y entonces el Señor le dice, So the mira, Lord says, si tú haces lo bueno, no, pues no tienes por qué ponerte así, the pero Lord says, if you do what is good, you have no reason to get angry. probablemente has hecho algo que no estaba muy Maybe bien. you've done something that is not right, Pero en ti está la decisión. but in you is a decision. El pecado está listo para caer sobre ti The y sin destruirte, is ready to fall over you and destroy you, pero tú lo puedes vencer. but you can overcome it. Lo que también le estaba diciendo es, tú puedes tomar la decisión de enojarte He was telling him, you can have the decision of getting angry. o de decir, ok, next time voy a hacerla mejor. Okay, next time I'm going to do it better. Y no dejar que el pecado entre en tu corazón. And don't let the sin enter into your heart. Pero esa es tu decisión, Caín. But that is your decision, Cain. ¿Qué vas a decidir? What are you going to decide? Y luego vemos lo que Caín decidió. And then we see what Cain decided. Él decidió pecar. He decided to sin. Y dice más abajo, And it says a little bit below, y dijo Caín a su hermano, now Cain said to his brother Abel, salgamos al campo. Y, let's go out to the field. y aconteció que estando ellos en el campo, And while they were in the field, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Cain attacked his brother Abel and killed him. Imagínense, Imagine matar a su hermano to kill his brother nada más porque no le gustó just because he didn't like que él ofreciera un sacrificio mejor que él. that he would give a better sacrifice than himself. Y si ustedes están viendo en este tiempo, And if you're living in this time la gente mata. or viewing in this time, people Porque sí. kill for no reason. Cuando entrevistaron a este muchacho que baleó a todos estos niños en un estado aquí en los Estados Unidos, When they interviewed this guy that killed all these children, él había matado primero a su abuela he had first killed his grandmother, y salió enojado para matar a estos niños en la escuela. and then he went out to kill those children in his school. Y él dijo, y le preguntaron, ¿por qué mataste a tu abuela? And they said, why did you kill your grandmother? Porque tenía odio, rabia. Because I had hate, anger. Era como, no me entendía. They didn't understand me. Entonces decidí matarla. So he decided to kill them. Así bien fácil, Just that easy, tomar una vida. to take a life. Cuando estamos lejos de Dios, When we are far from God, no hay ley, there is no law.
o la ley nos controla. or the law controls us. Así está caminando ahora el mundo, That is how the world is walking now, sin ley, without law, nada más guiados por sus deseos, imaginaciones, by their own desires and odios, passions, envidias. in their own ways. Si la humanidad sigue así, If humanity continues that way, pronto vamos a desaparecer. soon we will disappear. Pero Dios no quiere eso. But God does not want that. Entonces es tiempo de restaurar So therefore, it's time to restore nuestra relación como hermanos. our relationship as brothers. No permitamos nunca ni, Let's not que, permit, never, ni el odio ni la envidia that the reine en hate or nuestro envy corazón. would enter into our hearts. Cuando nos enojamos, When we get angry, seamos rápidos we'll be quick en reconciliarnos, to restore ourselves en amarnos otra vez. in loving ourselves El again. Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. The Lord says, do not put the sun over our eyes. Eso quiere decir, no te hagas Or durar más de un día tu enojo, It means don't let the anger be with you for more than a day. porque de lo contrario, Because on the contrary, el resentimiento va a tomar tu resentment will corazón. take your Y reason. si el resentimiento And if sigue ahí resentment por más días, Stays there for more days. ese resentimiento se va a convertir en raíz de amargura, And that will turn into a root of bitterness. bitterness. Thank you. Entonces, si esa raíz de amargura And if that root of bitterness empieza a crecer, begins to grow, se convierte en muchas cosas. it converts into many Ustedes han different things. visto una raíz, Have you seen a root? tiene muchas ramas. It has many little branches coming out. Entonces ya no va a ser solo resentimiento, And no longer will it just be bitterness. sino va a ser muchos otros And it will be sentimientos much more emotions as well, de ira, of anger, de venganza, of vengeance, de celos, of jealousy, todo lo que pueda caber en el corazón. of anything that can fit in the heart. Y si eso, la palabra de Dios dice, cuidado que en vosotros brote una raíz de amargura, And it says, be careful that a root of bitterness porque can eso te show, puede sacar de la fe, because that can take you out of the faith. te puede hacer actuar como un no cristiano, It can make you act like a non-Christian, como pasó en este caso de Caín. like it happened in this case of Cain. Dios le advirtió, God warned Dios him. le dijo, God told him, es tu decisión, it's your decision. espero que decidas I bien. hope you decide well. Dios nos ha dado su palabra, God has given us his Dios word. nos está advirtiendo, God is warning us. así que elige lo bueno, So therefore choose the correct. elige obedecer a Dios, Choose to obey God. porque de lo contrario Because on the contrary, sufrirás las you will consecuencias suffer. y no van a ser buenas. and they will not be good. Entonces, Therefore, no dejemos que ese pecado Do not entre let the hermanos sin between brothers, tenga cabida en nuestras familias, that they would go into our families, y menos en la familia de Dios. and less in the family of God. Así que si te has enojado, So if you've si te gotten has angry, molestado if you've gotten upset por alguna situación, for some por situation, alguna cosa, For something, no dejes que el enojo te gane. don't let the anger Amén. convince you or win Ponlo you delante over. del Señor Go before the y Lord dile, Señor, ayúdame. and Yo say, quiero perdonar esta situación. help me, I wanna No forgive quiero this situation. cargarme con I don't esto. want to put this over my Yo way, over lo me. dejo en tus manos I leave it in your hands y dame amor por And mis give me love hermanos, por mis for my hermanas, brothers para vivir en paz. to live in peace. Otro But I need to ejemplo en la continue. palabra de Dios acerca del odio y la envidia entre hermanos es Jacob y Esaú. Another circumstance of hate like this is Jacob and Esau. Estos dos personajes son interesantes. These two characters are interesting. Dice que Esaú era un hombre alto, robusto, peludo, So Esau was a tall, robust man. He had a lot of hair. muy varonil, He was very big. le gustaba la casa. He liked the house. Sin embargo, Jacob But era Jacob, todo lo contrario, he was completely different. un muchacho delgado, He was skinny. no era peludo, era didn't have any lampiño. No sé cómo se dice lampiño. He was hairless. The guy was hairless. Sí, era de modales más delicados y le gustaba ser chef.
He was more delicate. He liked Le to be a gustaba la chef. cocina. He liked to cook. Aprendía todas las recetas de su madre He y las learned mejoraba. all the recipes of his mother. Dos personajes muy diferentes. They were two different people completely. Y dice que Isaac It says that Isaac amaba a Esaú, loved Esau. pero Rebeca, But Rebekah, su mamá, his mother, amaba a su hermano Jacob. loved his brother Jacob. Porque él siempre estaba ahí para ayudarle, Because he was para always there todo lo que helping, ella necesitaba. Giving her everything that she needed. Y Jacob era muy inteligente, And Jacob was very intelligent. era muy astuto. He was very Y astute. él tenía una promesa, He had a promise que aunque era el menor, that even though he was a second, él iba a ser el que iba a recibir la primogenitura. he was the one that would receive the first blessing. Y entonces él estaba viendo la forma So de que therefore, esa promesa se cumpla. He was actually seeing the way of how that promise will be fulfilled. Y entonces un día Jacob fue a cazar. So one day Jacob goes to hunt. Me imagino que estuvo corriendo mucho persiguiendo algún venado o So I algún imagine jabalí. he was chasing a deer throughout the woods. Y llegó tan cansado And he y got tan there so hambriento. tired and so hungry. Y ahí estaba Jacob And there was terminando un Jacob guiso delicioso de Cooking a really good lentejas. soup. Y él dice, hermano, dame de comer. And he said, brother, give me something to eat. Y él lo mira. And he Me looked at him, muero si no como. and he Así said, le I'll dijo. die if I don't eat. Fin, se le prendió el foquito a And there, Jacob. Jacob's Y brilliant dijo, idea popped esta up. es mi oportunidad. And he said, this is my opportunity. Oh, ¿de verdad quieres mi comida? Do you really want my food? Sí, hermano. Yes, brother. Por favor. Right now, please. Bueno, le dice, solo te voy a pedir una So cosita. he said, well, I'm just going to ask you for one thing. Yo te doy todo lo que tú I'll quieras, give you everything you want, pero tú me das tu primogenitura. but you give me your firstborn blessing. Jacob, Esaú dijo, lo que sea, Esau said, tómalo, "Whatever, pero dame de But comer, give me que food me to muero eat. de hambre. I'm dying of hunger. Y dice que entonces Jacob dio a Esaú So therefore, Jacob gave Esau pan y Bread. el guisado de lentejas. and lentils, Y él comió and y he bebió ate, and he drank, y se levantó y se fue. and he got up and left. Así And there- menospreció Esaú la primogenitura. And that's how Esau rejected his firstborn blessing. Ahora, ¿estuvo correcto lo que hizo Jacob? Was that correct, what Jacob did? Él se aprovechó He took advantage de una necesidad de su of hermano. a necessity of his brother. Él aprovechó la oportunidad para conseguir de una forma no correcta He took the opportunity to get something that was not correct, la bendición de Dios. the blessing from God. Y a veces nosotros podemos caer en esa trampa And que sometimes cayó Jacob, We can actually fall into that trap o like digo Jacob, Esaú. like Esau fell Se into. nota que Esaú You notice that in Esau, no tenía un entendimiento de su primogenitura He didn't- como debería. he didn't have an understanding of what the firstborn blessing was. O tal vez Or maybe era tanta su necesidad física it was such a necessity physically que el ser el primogénito that being the firstborn child, no era importante en ese it momento. wasn't of importance to him at that moment. Sí sabía que era importante, Yes, he knew it was pero important, ese momento su necesidad era más but in grande. that moment his other necessity was more important. ¿Cuántas veces nosotros pecamos? How many times do we sin? Ay no, que tengo que hacer esto, You pero don't say, but I have to un ratito, for one little moment, solo un momento. just for one moment. Pero no estamos viendo o tal vez entendiendo But que we're not seeing or estamos we're not understanding. menospreciando una bendición de We're Dios. despising the blessing of God. Que dice la palabra, Which the word aunque lo says. procuró con lágrimas, And even though he procured with tears, o sea, él quiso volver a recuperar su that primogenitura, even though he tried to recuperate his firstborn blessing, no pudo. he couldn't. Cayó totalmente, perdió totalmente He lost, he fell completely por un
deseo carnal. because of a fleshly desire. Nunca pase tal cosa con nosotros. That not such thing would ever happen to us. Nunca abandonemos el camino y las promesas de Dios Let's never abandon the walk and the blessings of the Lord por un deseo carnal, for one fleshly por una desire, relación, for a relationship, por cualquier otra cosa or for any other thing que no sea seguir al Señor. that is not to follow the Lord. No dejemos que pase eso. Let that not happen to us. Esto pasó en una familia cristiana. This actually happened in a Christian family. Jacob y Esaú eran hijos de Isaac. Jacob and Esau were Isaac's children. Isaac era el hijo unigénito de Abraham. And Isaac was the only child of Abraham. Esto pasó en los patriarcas de la fe. This happened in the patriarchs of the faith. Entonces, ¿qué nos impide que nosotros no caigamos en estas cosas So what también? impedes us that we would not fall in such things as Y well? si están escritas en la palabra, And if it is written in the word, es para que nosotros aprendamos it's so that we would learn los peligros que podemos enfrentar the dangers that we can y encounter, cómo menospreciando las cosas de Dios of how despising the things of the Lord, podemos perder we can nuestro lose lugar y nuestra promesa. our place and promise. Amén. Amen. Otro ejemplo, aleluya. Hallelujah. Otro ejemplo de odio y envidia entre los miembros de la familia de Dios, Another example in between the family of the kingdom of God, ustedes lo conocen muy bien, you know it very well. José y sus hermanos. Joseph and his brothers. José tuvo, yo no sé si decir la suerte o el destino Joseph, I don't know if to say he had the luck or the destiny de ser el hijo amado de Jacob, to be the one that is loved by Jacob, el hijo de la esposa amada de Jacob. the son of the wife that was loved by Jacob. José fue el hijo favorito de Joseph was the Jacob. favorite one. Y por ser el hijo favorito, And for being the favorite one, se empezó a ganar el odio de sus hermanos. the anger of his brothers was brought up. Y todos empezaron a decir, And all began to say, claro, todo es para José. oh, everything is for Joseph. Claro, seguro, eso es porque... Oh, yeah, it's for Joseph. No. Aquí en la iglesia pasa lo mismo. And sometimes in the church it happens the same way. Claro, pues como está con la pastora nomás, Oh, yeah, since he's with the pastor, yeah, whatever. yo no importo. Yeah, I don't Yo no matter. soy nada. I don't know anything. A mí nadie me ama. Nobody loves me, ¿Lo ve? right? Una temporada decían de mí, de mi esposo, tiene su círculo de favoritos. Oh, yeah, they would say to the pastor Solo con sometimes he had his ellos circle anda. of favorites. Qué mentiras más grandes, What the biggest lies. pero a veces el enemigo maneja esas cositas But sometimes the enemy takes and twists those things para provocar celos to provoke jealousy de alguien que tal vez es importante para ti of somebody that's maybe important to you, o de alguien con quien quisieras relacionarte. or someone who you would have liked or desired to have a relationship with. Y entonces empieza a nacer envidia en tu corazón. And therefore, envy steps into your heart. Dice en Génesis 37:11, In y Genesis sus 37:11, it hermanos says, and his brothers, le tenían envidia, they had envy on him. pero su padre meditaba en estas cosas. But his father meditated on these things. Yo creo que para un padre es tan difícil esconder su amor I think for a father, it's so difficult to hide that love. que yo creo que no sabe cómo ocultarlo He didn't know how to hide it. cuando uno de sus hijos When one of his children es algo que le toca su corazón. is something that just touches their heart. Y yo nunca pensé que esto podría pasar, I never thought that this could happen, pero pasa. but it happens. Cuando nació mi hijo, When my son was born, mi esposo siempre lo decía, my husband would always say, cuando nos casamos y deseamos tener muchos hijos, when we got married and we wanted to have many children,
Yo deseaba un varoncito I always desired a son. y mi esposo una mujercita. And my husband, he desired a little girl. Y él decía, yo no sé por qué, pero yo amaba a las mujercitas. I don't know why, but he said, I just love the little girls. Yo creo que por eso le dio 3. That's why God gave him 3. Y entonces, pero como en ese entonces estábamos de misioneros, con un poquito restringidos económicamente, yo no me hice una ecografía, así que no sabía el sexo de mi bebé. So at that moment, since we were missionaries, we were economically tight, I didn't do an echography, an echo, and I didn't know the sex of my child. So, cuando nació era una sorpresa. And it was when the child was born, it was a surprise. Ah, señor Peñalosa, Oh, nació Mr. su Peñalosa, hijo. now you have a son. Oh, He said, mi oh, hijo. Lo a son. miró y él siempre decía, lo vio tan feíto, And he said, he looked at him, he says, he's so ugly. pero dijo, bueno, está bien, He said, okay, creo que es igual a mí. I think he looks like me. Pero cuando me embaracé por segunda vez, But when I was pregnant again for a second time, esta vez por X razones no averigüé el sexo de mi bebé. for this time, for X reasons, I didn't find out the sex ¡Sorpresa! of my child. Surprise. Le nació una niña. Surprise, now you have a daughter. Una He said, niña. oh, a girl. Ella es bella, And he said, ella es she's hermosa. beautiful. She's precious. Era la adoración de su vida. It was the greatest thing in his life. Y él me decía, yo le decía, ¿por qué expresas tanto por tu hija? Yo quisiera que hagas lo mismo por tu hijo. And I said, why do you express so much for your daughter? I would like you to do the same thing for your son. Ay, mami, me decía, no sé qué me pasa, pero He es said, que "Oh, I don't esta know mi what hija happens." me ha robado el He said, is it that his corazón. daughter has stolen my Es heart? tan preciosa, She's so es tan precious. delicada, She's es so tan delicate. dulce. She's so sweet. Yo daría mi vida I por would give my ella. life for her. Pero tu varoncito And I said, but your boy, es lindo, mami, es he said, precioso. he's good looking, he's Pero precious. él es tu hijo. Él But es that's tu your hijo. son. Tú lo amas, ¿no ves? You love him that way. Para ti es hermoso, ¿verdad? For you, he's Sí, le digo, es lindo mi hijo. Beautiful, my son. Más que nada porque se parece a su papá. ¿verdad? And the most beautiful thing is he looks like his father. Pero a veces el corazón de los papás es así, ¿verdad? But sometimes the heart of the father is like that. Y cuando nació mi tercera hija, And when my third daughter was born, Sarita, Sarita amó a su papá. loved her father. Antes que nazca Sarita, Before Sarita was born, mi hija, Carla, My porque daughter Carla. él le puso Carla como él, Carlos, Carla. he put her name Carla, just like him, Carlos, Carla. Entonces, esa hija de su corazón, So that's esa preciosura The de su preciousness of corazón, his heart, that daughter of his, murió. died. Y eso fue devastador para And mi that was esposo. devastating for him. Decidimos tal vez ya no volver a tener hijos, We decided not to have any more children. pero como otros eran los planes de Dios, But since there was other plans of God, me embaracé I was pregnant. y guess what, nació una niña, And you know what? A daughter was born. pero él no la recibió como la primera. But he didn't receive her like the first one. Y al pasar el tiempo, And as time passed, yo notaba como mi niña, a sus 3 años, I noticed how my daughter, at her 3 years old, corría a abrazarlo cuando él venía. would go to hug him when he would pass by. Y cuando él decía, prepárame las maletas porque voy a viajar, y a veces, como les decía, viajaba a mediodía o cosas así. And when he would say, prepare my luggage because I'm going to travel, and sometimes he traveled during the Ella middle of the venía day, corriendo. she would come running. Mamá, te ayudo. He'd say, Dada, I'll help you. Ella le gustaba abotonar las camisas. And Se she would like to tardaba button una up the hora shirts. en una camisa, pero And she lo would take hacía. 1 hour on a shirt, but she would do it. Y luego la ayudaba a doblar y le And then she decía, would help him esta to es la fold. camisa más especial porque tu hija la hizo.
And it was a most special shirt because it was because your daughter Y did luego it. le enseñaba a doblar sus medias y ella era fascinada. And she would fold his socks and she was Yo lavaba la fascinated. ropa, yo planchaba. Cuando estaba lavando, ella tenía su bañador al lado mío y lavaba ropa conmigo. So we would wash together the clothes. Cuando estaba planchando, ella tenía su mesa When de I was planchar ironing, al lado she was mío y also next to me, planchaba la ropa. ironing. Cuando yo estaba barriendo, When I was sweeping, ella tenía su escoba y al lado mío she barría also conmigo. had her broom and she was sweeping. Cuando desempolvaba los muebles, When I ella would tenía su trapito undust the y couches, desempolvaba los muebles. She would also do the same. Y un día tan hermosa, And one day, so precious limpió la way, mesita, puso el florerito y tenía un tapete al medio. Y ella tenía 3 años, puso And el she was 3 years tapete. old. Y como es una niña, lo puso así. So one day she put the Entonces towel on the cuando yo side. entré, yo tuve la intención de decir, no, hijita, este tapete va al medio, ¿no? I had the intention of telling her, no, that doesn't go there. It goes in the middle, Pero on the side. como the lo tapestry. vi que lo había hecho con tanto amor, And since I saw that she had done it with so much le love, dije, ¡ay, mi amor, está hermosa esa forma de que has arreglado la mesa! and I said, oh, my love, it's beautiful the Cuando way you have done llegue set tu up the papá, table. le vamos a mostrar. When your father comes, we're going to show him. Llegó su papá y dijo, papá, Her father came and she said, Father, yo he limpiado la casa con mi mamá. I have cleaned the house with my Y yo le mother. dije, ven, tenemos una sorpresa And I para ti. said, come, we have a surprise for you. Mira cómo arregló la mesa Sarita. See how Sarita has fixed the table. Oh, gracias, hija. And he le said, digo. oh, thank you, daughter. Ya, pasó. So he continued. Y yo sé que en otra la hubiera tomado de los brazos, la hubiera besado, se la hubiera llevado adentro en sus faldas. If it was I someone, if it don't was the know. other one, he would have grabbed her, hugged her, Ay, held sí, her. tuvimos una charla muy fuerte. And then we had a very strong Seria. conversation that day. Y le dije, definitivamente algo no está bien en tu corazón. And I said, definitely something is not right in your heart. Te ruego que ores I urge you to pray porque tu hija because your daughter necesita el cariño de su papá. needs the love of her father. Pero la amo, mami. But I love her, he said, Necesita el cariño de su papá. but he needs the love and care of her father. Está bien, mami. And Voy he a said, orar. okay, I'm going to pray. Cuando él oró, vino y me dijo, When he prayed, he came and told me, tenías razón. you were right. Yo no estaba amando a mi hija. I wasn't loving my daughter. Cuando murió Carla, When Carla died, se fue mi corazón con my ella. heart left. Y yo le dije a Dios, And I told God, nunca más voy a amar I would never love again como he amado a esta niña. like I've loved this child. Pero ahora me di cuenta But que now yo me he I atado see con mis palabras. that it was with my words. Porque esta mi segunda hija no merece que yo no la ame Because this daughter does not como deserve amé that a mi primera this hija. daughter does not deserve that I won't love her like I loved the previous Así que me he one. arrepentido y a partir de ahora yo sé que Dios me va a dar el amor que mi hija se And I have merece. repented, and now from now on, I'm going to give my daughter the love that she deserves. Y dije, aleluya. And I said, hallelujah. Y luego pasó el tiempo. And time passed. Cuando vinimos a este país, ella estaba muy enfermita. When we came to this country, she was very, very sick. Nos dijeron que no era una enfermedad de la piel, sino que es something muy, algo muy serio estaba pasando con su They told us that salud. it wasn't a skin disease, but it was something that was very serious that was happening in her. Y vinimos con la esperanza que mejorara porque su carita se había llenado de granitos y estaba muy hinchada. And we came with the hope that she would get better. Her face was full of pimples and she was swollen. Para entonces ya había un centro donde trataban la enfermedad And for that moment now, there was a center where that sickness was treated. en el Johns Hopkins. And John Hopkins. Le hicieron un tratamiento donde le quitaron toda la sangre, dividieron, quitaron el plasma y pusieron otro. Where they made a whole treatment where they took the blood, they divided it, put a plasma, and did the whole process. Y en todo ese tiempo, And in all that time,
El que estaba con él era mi esposo. The one that was with her was my husband. Yo estaba con mis otros hijos. I was in somewhere else. Y entre los dos se pegaron tanto sus corazones And between both of them, their heart became so close que yo lo podía ver. that I could see it, so I could view it. Entonces, al pasar un mes, ella mejoró. So passing a month, she got better. Además, ella le dio un cáncer en la médula. She had a cancer in the medulla. Le dieron quimioterapia They gave her chemotherapy, y también empezó a mejorar. and she began to get better as well. Una segunda They quimioterapia, gave her a second estaba chemotherapy. yendo mejor. It was going well. Entonces ellos pensaban mandarnos de regreso para que continuara sus quimioterapias. So they actually wanted to send us home so that we could continue our Pero chemotherapy. decidieron darle una más But they decided to give her one more para pues que se terminara esa mejoría que estaba teniendo ella. so that they would actually see the progress that she was having. Lamentablemente no resistió Unfortunately, she didn't resist. y en la tercera quimio murió. And on the third chemo, she died. Ella está enterrada en Laurel, Maryland. And she is actually buried in Laurel, Maryland. Pero ¿a qué me refiero? Que el corazón, ese amor por los hijos, But what I'm trying to say is that the love for that children, tu corazón your heart, puede inclinarse a tus hijos can incline itself towards your de children una manera in such a way que tal vez no es lo que debería ser. that it should, in such a way that it shouldn't be the way it is. Pero cuando nosotros lo reconocemos, But when we recognize it, podemos restaurar we can restore esa área that area que hemos tal vez fallado we have como padres faulted in de tener nuestros favoritos as parents by y having our own aprender a favorites. amar a nuestros hijos To begin to love our de children igual manera, in the same con el way, each mismo one, amor, con la with the same misma love, intensidad. with the same Eso intensity. también es restauración. And that is also restoration. Así que si alguna vez tú sientes esa necesidad, So if maybe you feel a necessity, ten la seguridad de que Dios puede hacer esa Have obra preciosa, the security that God can do that, para que eso no tenga consecuencias en la vida de tus hijos, so that will not have consequences como in the life of your tuvo, children, como tuvo consecuencias en la vida de José. like it had a consequence in the life of Joseph. Él sufrió mucho, He suffered much. él fue vendido, He was sold. lo quisieron matar, They wanted to kill tuvo him. muchas He injusticias had many injustices por done causa to him del rechazo de sus because of hermanos the rejection of y his el brothers favoritismo de su and padre. the favoritism of his father. Pero But al final in the end, Dios cumplió su voluntad en God él fulfilled his will, y se hizo los propósitos de Dios en and the su purposes vida. of God were completed. Y Dios restauró esa familia. And God Y restored Dios lo that usó family. para bendecir a sus And hermanos. God used it to bless his Y Dios le brothers. dio la oportunidad de traer a And su God took that padre. opportunity. Dios es un Dios restaurador God is a de God familias. that restores Dios es un families. Dios que puede God cambiar is a God los that errores wants to que change. nosotros cometemos. Amen. Y Dios está ahora listo God is para now restaurar cualquier ready área, to restore relación en any nuestra area familia. Of restoration Amén. in our families. Ponte de pie, vamos a Stand up, orar. please. Si tú has sentido que hay cierto tipo de restauración que If tu you have familia felt está necesitando, There is a certain type of restoration oremos that al your family Señor, needs. al restaurador. Let's pray to the God that restores. Amén, Señor amado, aquí Amen. estamos Father God, como la familia de Dios, here we are as a family como of God. tu familia. Like your family. Tú eres el Padre, You are the Father. nosotros los hijos. We are the children. Y como hijos de And as Dios children of y God, como hijas de And as Dios, daughters of God, queremos pedirte we want to ask you restauración that en you will nuestra restore familia, the que family, nunca permitas that you would never permit que ni el odio,
that there would be ni el taste, resentimiento, that there would be resentment, ni la raíz de amargura, not even the root of ni las bitterness, envidias not envy afecten nuestras affect familias, our ni los families, favoritismos, not even favoritism, nada, Señor, nothing, Lord, afecte nuestras would familias. affect our Y families. si hemos pecado And if we have en sinned alguna de estas in cosas, such a way, in any of perdónanos, those, Señor. forgive us, Límpianos, cleanse Señor. us, Lávanos con wash tu us, sangre Lord, with your preciosa. precious blood, Y restaura, and Señor, restore us, nuestras familias. our families. Restaura, Señor, nuestros Restore corazones. our hearts. Restaura, Señor, Restore aquello que ha sido un error cometido. that which has been a mistake Y that has been enséñanos committed. a hacer lo bueno. And show us to do the Enséñanos a vivir de acuerdo a tu palabra. show us to live your word. Enséñanos a estar show llenos us de tu Espíritu to be Santo filled of your spirit y poder proyectar and be able to el project amor, la that gracia, love, that el grace, perdón que that tú forgiveness nos enseñas that you y have que tú shown nos us, muestras a that you have given nosotros. us. Gracias por esa Thank you restauración. for that restoration. Gracias. Entregamos nuestras familias. We hand over our Señor, en el families. nombre de In the Jesús, name of ahora Jesus, tomamos now, autoridad with that sobre authority toda obra del over all enemigo. enemy's Ahora plans. nos sometemos a ti We submit y ourselves to resistimos al enemigo And we y we resist desbaratamos the enemy, toda and we destroy obra de all destrucción, plans of de envidia, de odio, of envy, of de hate, argumentos que haya of habido en arguments nuestra that casa. have been in the Y house. declaramos que hay we paz, declare declaramos que hay that there bendición, is blessing, declaramos que hay that entendimiento there's understanding en medio de in the nosotros, midst of us. para la gloria y honra For de the tu glory and nombre. honor. Señor, pedimos volver al Father, diseño we ask original, to return to a lo original que a ti design te gusta. of what you like and please. Y aun si nuestras vidas no están de acuerdo a tu And if diseño, our lives are not si according to nos your hemos design, unido en yugo if we desigual, have gone si in nos hemos unequal unido yoke, simplemente sin el lazo, and if sin we've el matrimonio if different que tú quieres, restáuranos, in the Señor. marriage that you want to restore, Restaura restore it, nuestros Lord. matrimonios y Restore the marriage. hazlos de acuerdo a tu diseño Do it original. according to your design. Gracias, Thank you, Señor. Lord. A ti te entregamos nuestras vidas We give you en over our el lives. nombre In poderoso the powerful de name Jesús. of Jesus. Amén y Amen amén. and amen.